हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हाजिर है मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए। ये बहुत खूबसूरत सफ़र मेरी ज़िंदगी का दूसरा इंतहाई खूबसूरत सफ़र, जिसका मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मदीना जा रही हूँ। 7 नवंबर जुमेरात को हम अपने घर से निकले थे मदीने के लिए और 8 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ था और राबिक से मदीने का सफ़र 4 घंटे का था और मक्का का भी हमारा 4 घंटे का था। तो मदीना पहुँचते पहुँचते हमें वही रात 12 बज गए थे। जैसे जैसे हम मदीने सिटी के करीब होते जा रहे थे और मेरे जज्बात और मज़ीद बढ़ते जा रहे थे। बस ये था कि बस जल्दी से उड़कर पहुंच जाऊं और सब्ज़ गुंबद देख लूं, ऐसी मेरी कंडीशन थी। और बस मैं अपने जज्बात और अपनी ज़हनी कैफ़ियत और दिली कैफ़ियत को यहाँ बयान ही नहीं कर सकती। आप लोगों के साथ शायद शेयर ही ना कर सकूं, लेकिन ये है कि इतना कहूँगी कि मैं बहुत बेचैन थी। बस मेरा ये था कि जल्द से जल्द मैं सब्ज़ गुंबद देख लूँ। अच्छा, जब मैं मक्का गई थी फ़र्स्ट टाइम और ये मदीना जा रही थी मैं फ़र्स्ट टाइम, तो मुझे ना ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। और इस पॉइंट पर जो ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि अब बस हम पहुंच गए और हम मदीने के बहुत बहुत करीब हैं। मैंने तो यहाँ आकर तो मुझे बस ऐसा लग रहा था, मेरा दिल और ज़ोर से धड़क रहा था कि मैंने कहा शायद मुझे सब्ज़ गुंबद नज़र आने वाला है। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हरम शरीफ के हम करीब पहुँच गए। तो हम बहुत करीब थे, इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा करीब थे और इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और बस मदीने चले आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले। तो हम यहाँ मदीना पहुँच गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मक्का में तो मुझे अपने वालिदैन की बहुत याद आई थी, लेकिन मदीने में मुझे अपने वालिदैन की बहुत बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देख सके, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उनकी बहुत ख्वाहिश थी, मेरे वालिद की भी और मेरी वालदा की भी, कि मदीना देखें। और वो ये कव्वाली भी बहुत शौक़ से सुनते थे, आओ मदीना चलें। तो मुझे बहुत 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 याद आई अपने वालिदैन की। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और अब तो मेरे वालिदैन मेरे इन-लॉज़ हैं और माशाल्लाह से उन्होंने उम्रा कर लिया है। अब मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने इन-लॉज़ के साथ तो उम्रा करूं और मदीने में हाज़री दूं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब बस तो अपने एक मुकाम पर उतार देती है, लेकिन उसके बाद इतना चलना पड़ता है, बहुत 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 ज़्यादा चलना पड़ता है। मक्के में भी यही हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा चले थे, मदीने में तो फिर भी इतना नहीं चले, लेकिन मक्के में तो बहुत ज़्यादा हम चले थे। हर जगह से उन्होंने थोड़ा रास्ते वास्ते भी ब्लॉक किए हुए थे, कुछ काम वगैरह हो रहा था। तो ये हम पहुँच गए थे मदीना माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत मंज़र था, बहुत अच्छा था और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि बस जल्दी से मैं इस पॉइंट पे ना बहुत जल्दी चल रही थी कि सब्ज़ गुंबद देख लूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये वो लम्हा था कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सब्ज़ गुंबद देखा और बहुत दुआएं की अपनी फैमिली को बहुत याद किया, सबको बहुत याद किया, जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा, सबको मैंने बहुत याद किया। और मैंने अपने हस्बैंड को कह भी दिया था कि ये वाला जो लम्हा है ना, आप कैप्चर कर लिएगा। तो एक ख्वाब सा लग रहा था और अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही थी मैं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसकी तमन्ना है अल्लाह ताला सबके नसीब में अपने हबीब के सदक़े यहाँ पर हाज़िरी दे, सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खूब दुआओं के बाद सबसे पहले हमने वहाँ पर इशा की नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख थी। वही के सफ़र पर हम निकल रहे थे, घर से कुछ खास खाकर नहीं निकले थे। तो ये पहला मेरा ऐसा डिनर था जो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत डिनर था।
سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا بہت. میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. شکر الحمدللہ. لب پر ہر دم نام نبی ہے، شان سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے شام سویرے در سے غمیں نا ان کے ہٹا طالب جنت جا تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے شام سویرے. جی ماشاءاللہ، یہ جو آپ لوگوں نے نعت ابھی سنی یہ میرے بھائی محمد علی فیض کی آواز ہے ماشاءاللہ سے. اچھا، یہ رات کا ٹائم تھا اور میں یہاں اندر آ گئی تھی مسجد کے، بلکہ رات کا نہیں صبح کا. بس صبح فجر کی اذان ہونے والی تھی. یہاں پہ ہم انتظار کر رہے تھے اذان ہونے کا، تو بس یہاں پہ بس اذان ہونے والی تھی فجر کی. تو بس پھر فجر کی نماز پڑھ کے میں باہر چلی گئی تھی تھوڑا سا دیکھنے کے لیے مدینے کی صبح. جی جناب، یہ دیکھیں مدینے میں پہلی صبح میری، اور ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ منظر. مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا صبح کا یہ وقت، اور بہت پیارا لگ رہا تھا. بس دل چاہ رہا تھا کہ بس یہ وقت یہیں تھم جائے. اور ایک بہت خوبصورت موسم اور ویو آ رہا تھا. جی یہ دیکھیں مدینہ شریف میں سبز گنبد کے پاس صبح فجر کا وقت. نماز پڑھ کے میں باہر نکلی تھی، تھوڑا یہاں بیٹھ گئی تھی. میرے ہسبینڈ باہر اندر ہی تھے، وہ ان کو نیند آ رہی تھی، تھک گئے تھے وہ بہت زیادہ، تو وہ آرام کر رہے تھے. مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میں اتنا زیادہ خوش تھی، مجھے بس خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. اچھا، مدینے میں اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی رات میں بھی. اب جیسے جیسے صبح ہو رہی تھی نا تھوڑی سی ٹھنڈ کم ہو رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت منظر تھا. اور بس میں ویڈیوز بنا رہی تھی، اور اچھا لگ رہا تھا مجھے، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا. بس دل چاہ رہا تھا بس ایسے ہی میں دیکھتی رہوں، اور سبز گنبد کے سامنے بیٹھی ہوئی میں بس دیکھتی رہوں سبز گنبد کو. تو بس ہمیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلنا تھا گھر کے لیے، بس کی ٹائمنگ تھی، اور بہت اچھا گزرا وقت. اور یہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی تھی، جا رہے تھے گھر، بس کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ. تو اور دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ جانا تو تھا. تو مدینے سے وابستہ یہ کچھ میری یادیں تھیں جب میں فرسٹ ٹائم مدینہ گئی تھی، اور میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اپنی تمام فیلنگز کو جب میں مدینہ جا رہی تھی، مدینہ سے واپسی میں. اور ماشاءاللہ سے یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہاں سے کسی کا دل ہی نہیں چاہتا جانے کا، بس لیکن جانا تھا اگر. تو آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ بھی کر دیں. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں. یہ میں گھر واپسی جاتے وقت ذرا خوبصورت منظر کو کیپچر کر رہی تھی. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے سے ولاگ میں. اللہ حافظ.